High blood man ka dong. High blood ko, Dok. High blood oy, taas kay mong dugo. Sige guro kag kaog pork ba. Wala mo kukaon ng pork, Dok. Baboy naman kung ginakaon. Eh mao man gunang baboy, pork man na. Pork, baboy na. Oh, pork man ang baboy. Ay, kugpig ng baboy. Mapariha ra mo guna. Dayon isa pa diha dili ka magsiglagot-lagot ha. Kay maka high blood nagsamot. Siglagot. O dili ka magsige kasuko, mag-smile lang. Dok, wala mga pamaagi, Dok, para dili na ko ma-high blood, Dok. Taas man imong dugo, kuha na lang ti kag dugo. Kuha na akong dugo. Sige, Dok. Wait lang ha. Unsa ang gabaid mga Dok? Sige na, plaster imong liog. Unsay plaster ang liog, Dok? Nasuko na pug ka. Unsay plaster ang liog, Dok? Kuhaan ba ti kag dugo sa loro na nako planggana. Dili ko na, Dok, oy. Naglagot na sad. Dili ko, Dok, oy. Pakuha man ka kag dugo. Wala lang pamaagi, Dok. Inom lang kag tambal, sitaan lang ti ka. Tambal o kana resitain lang ko tambal, Dok. Unsa may tambala, 3 Dok? times a day mo na iyon man ha. Sipan na makasipakasin. Unsa, Dok? Sipan na mikasapakasin. Unsa man ang tambala, Dok? Nasuko na Unsa pod. man ang tambala, Dok? Ako na lang nang isulat. Sige, lista na nga, Dok. Dara. Bebe. Unsa man, Dok? Mo nang tambala imong imnon para mawala imong high blood ipakita na dito sa parmase. Pagtarong dia, Dok. Naglagot apog ka. Awan ni maglagot na mura magkagaduwag sagbot.